Hala, ito yung nag-iitang bacons. I-back natin. Okay, Evan. Tara. Ayan. Let's go. I-back natin. Dahil nag-hate siya ng bacons. Masama po yan. Yan, i-back natin. Yan, click ko na. Ayan. Report. Sis. Ayan, pindutin natin yan. Ayan, no? Pindutin natin. Bullying, harassment, discrimination. Ayun po, pindutin mo. Ayan, pipindutin ka na. Pilot. Ayan. Ayan. Yan na, bye-bye.